Sama ngali hari serta merita pasang bagi kita semua aku esnanala dekat bulan kita berbuletin nukas bagi ban. Patang berita ngali hari itu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Suhari tun Datuk Abang Openg udah ngetuai ke Mantar Awam Sarawak Petronas Annual Strategic Dialogue 2023 di The Ritz-Carlton Kuala Lumpur kena malam hari 2. Tujuh awamnya dikena nyikap diri sebelum muluk Sarawak Petronas Annual Strategic Dialogue 2023 ke diatur berengkah hari 3 di Petronas Twin Tower Kuala Lumpur. Dulu harinya Premier Sarawak ditagak menerima permai bahasa dari Presiden Engkau Tuai Eksekutif Petronas, Datuk Tengku Muhammad Taufik Tengku Kamat Jaja Aziz di Petronas Twin Tower. Sama datai maya mantar awamnya Sapit Premier Sarawak, Datuk Amar Abang Tengah Ali Hassan, Sekretari Perintah Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Sapit Menteri di UPS Premier Sarawak Undang-Undang MA 63 Engkau Kawal Negeri Perintah Besar Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, Engkau Sapit Sekretari Perintah Sarawak Perambu Ekonomi Engkau Pemangsang Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil. Kelimpah harinya Luyar Besar Sarawak Datuk Safri Ali, Sekretari Wang Negeri Datuk Sri Dr. Wan Liz Osman, Penyanding Penemu OPS Menteri Dagang Antarabangsa Industri Engkau Beranak Kepukuk Mintred Datuk Sri Muhammad Daruddin Majais serta Penyanding Penemu Luyar Negeri Datuk Sri J.C. Fong Megak Samaratai. Berita nangkatnya, UPS Menteri Utility Engkau Telekomunikasi Sarawak minta Perintah Besar ngintu bekal air Engkau Telekomunikasi di premis Perintah Besar ke berpuanari sistem reticulation air hari dalam keendak diintu Engkau manah nyengkau bungkur Engkau Quality Service Telekomunikasi keendak kemantup kati. Datuk Seri Julaihin Narawi Madah antara peranggul bekal air ke ditapik di premis Perintah Besar maka pam Engkau tangki air endak diintu serta batang payap pantis. Jadi kita memberi fokus kepada penyelenggaraan sistem retikulasi di dalam kawasan premis jabatan dan Kementerian Persekutuan supaya dapat diselaraskan dengan kementerian dan agensi dan jabatan kami supaya tidak berlaku masalah bekalan air di kawasan tersebut. Jadi kita sebagai technical department dari segi misalnya Jabatan Bekalan Air, agensi-agensi air boleh membantu untuk sama-sama menyelesaikan masalah tersebut. Yang penting ialah peruntukan daripada kementerian, jabatan dan agensi persekutuan mesti disediakan supaya dapat diselenggarakan sistem retikulasi ataupun piping system yang ada di premis-premis kerajaan Jabatan Persekutuan. Ia berjakut minyak lebuh dirandau pemberita pengudah ngetuai ke awam dikena nerang ke pangkuk pengawal Engkau Tanggung Pengawal Agensi Bekal Air Engkau Telekomunikasi berkawal Engkau Pengawal ngintu fasilitinya di premis Perintah Besar di Kuching Kenari 2. Nya antara sebana ke diterima hari SMK Agama, SMK Sedaya, SMK Kenawit, Kem Raskom Batu 10 Engkau Wisma Persekutuan di Sibu, Palan Latih Polis Diraja Malaysia Pulapol, Rumah Jil Puncak Borneo, SMK Pedawan, SMK Lundu Engkau SMK Sematan di Kuching, serta ICQ Mengkalap, ICQ Merapok, SMK Terusan Engkau Hospital Lama di Lawas. Yang madah berpelasar ke The Water Supply Regulations 1995, Agensi Bekal Air di Sarawak seminak menggik tanggung pengawal merik bekal air engkau ngintu fasiliti bekal air nakak meter air premis saja. Berbangunnya aku ya, Komuniti Besar Communication Engkau Multimedia Malaysia SKMM Sarawak Megak, bisik maya ngagak audit engkau merasa rentayan mindah kian kita engkau tetap berendor strategik kau dah dikelalas pemanyai tahun yang kau berpremis Perintah Besar dikena nentu kegenap raban merik bekal servis telekomunikasi ngasih ke mandatory standard kau dah ditetap ke SKMM. Udahnya berita pasal agih belanja sepenyampau 3.9 juta ringgit udah diagih ke Perintah Negeri dikena nungguh ke sebuah bunan palan disleksia ke dekat tembuk suku ketiga tahun 2024. Palan ke ditumbuh di Batu Kawanya udah mangkai 41.75% tembuk, 10% tumu agi hari timpuh. Kok Menteri Pemansang Induk dan Miat Engkau Pengelantang Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah nakak Datuk bisik 36 ikut 6 biak udah register lalu seminak 26 hari sidaknya regas nguluk program di Serakup Disleksia Sarawak. Ia madah 6 biak di palannya bisik datai ribalan 6 biak prasekolah engkau megak sekolah pemberi kenguluk sekedap program ku dah diatur bala komiti. Ia jakut minyak lebuh dirandau pemerintah lebuh ngatur pejalai gawak ngagai tabak numbuh kebunan Serakup Disleksia Sarawak di Batu Kawal Kenari 1. Mengenang pasal palannya dia bisik galeri besar ke mayuh guna engkau sebuah bilik kelas ungkup orang nyelai peniau OKU kengena kerusi roda.
Bukunan barunya megak dekat nyendia ke mayuh hagi bilik kelas dikena nangkup peminta kemajak nambah ungkup balanak dislesia engau bisi penangguh belajar bukai serta budiang ngagai ruang bilik ari luar Kuching. Nguye ngagai berita bukai. Perintah Sarawak terus nyukung engau ngemudi ke pengawak ngintu biodiversity engau bungkur sosial di negeri itu. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni Pemerintahan Sarawak Datuk Snowden Lawan madah pengawaknya udah mai Kuching dipilih nyari tuai rumah ngatur konvensyen pemakai engau komuniti keempat dekat diatur kena 15 nyentuk 18 November tu. Sarawak is the land of biodiversity and social inclusivity. For more than 10 years, since 2011, actually we have taken the lead in establishing guidelines to make responsible tourism to a reality here in Sarawak. Ia nebar kejakuknya rambau awam pemberita konvensyen pemakai engau komuniti keempat di Kuching kena hari 2. Yang mana baru 7 konvensyennya ngenak rambai jakuk sistem makanan mampan dan inklusif ngintu sistem pemakai Sarawak kedatai ripangak pesaka asal engau budaya. Di Kuching, Sarawak dia dulu sesingkang hari negeri bukai lebuh nyapai rekod pemaduk mayuh engau lebih 29.2 juta pun kayu ditanam nakak Oktober tu tadi. Direktur UPIS Kampung Sarawak Datu Hamdin Muhammad Madah, nyak pengawak seluruhan diperjalai ke UPIS tidak dikena nyapai target nanam 35 juta pun kayu mangai 2025, seraris ngau kimpin nanam 100 juta pun kayu di Renggat Nasional ke dilancar kena 5 Januari 2021. Ko ia sabah bak penduduk kedua engau 14.2 juta pun kayu ditanam, di Entudi ke Pahang 8.3 juta, engau Kelantan 8.2 juta. Ia berjakuk minyak lebuh program seminar Expedition Scientific Jemoreng 2023 di Kuching kena hari 2. Datai berjadi ke seminarnya Sapit Menteri di UPIS Premier Sarawak Unit Integriti ngau Ombudsman Kemegak Kaban Kunsil Negeri Adun Jemoreng Dato' Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya ngari ke Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Rawang Tengah Ali Hassan. Seminar Expedition Scientific Jemorengnya nampung Expedition Scientific Jemoreng ke udah diatur JHS di Jemoreng Matuk kena 16 nyentuk 29 Julai 2022. Seminar ke diatur berengkah hari 7 nyentuk 8 November nyak ngawal 250 penyerta kedatai hari mayuh bengkah agensi negeri, engau perintah besar, agensi pribit gempung ukai dikuasa perintah NGOS, palan pelajar tinggi serta komuniti kampung Jemoreng engau kampung gelinggiknya. Seminarnya diatur nyadi pelasar ngagai bala pemansia kudah ngambil bagi ba Expedition Scientific Jemoreng tahun 2022 berkongsi ke hasil utai ditemu engau dipansik sidak pasal mayuh macam pemansut biologi di Jemoreng. Seminar pengalaman 2 harinya menggak beri peluang ngagai semua raban ke bisik kawul ngagak rentayan kerjasama bulai ngau komuniti Jemoreng kelebih hagi berarti ke peluang pemansang ekodagang temuai berkandang menuanya. Suraya di Kampung Masjid Ar-Rahman Sesang dekat Belabuh dikena mensia mayuh ujung tahun 2024. Perkaranya sudah dipadah ke Kaban Kunsi Negeri Adun Kabong Muhammad Cik Kadir lebuh ngatur perjalanan ngabas struktur bangunan Masjid Ar-Rahman Sesang kena hari 2. Ungkup pengelikun peranak dia, Komiti Pengatur JKP Masjid Ar-Rahman Sesang minta status pemaduk baru pasal pengelikuan ngambil perkara di Kengai oleh diseliah laban gunanya nyau nak likuan dikena mensia mayuh. Kelimpah harinya Muhammad Cik Kadir megak bisi limpang ngabas Balai Raya Abdul Taib Mahmud Sesang dikena nentu keendur sementara Masjid Ar-Rahman Sesang oleh dikena ungkup aktiviti masjid. Nakak tu dulu berita nukas ipan ngalih hari tu mulai ngaku senanala. Berita ke silagi tu dibedak dengan semua laman media ukas yang kau berpotol ukas.sarawak.gv.my enggak ukas channel di YouTube. Sudah ngujung ke berita nukas kami ngelengkak ke kita ngau gaya berjalai pengawak Premier Sarawak ngetuai ke Mantar Awam Sarawak Petronas Annual Strategic Dialogue 2023 di The Ritz-Carlton Kuala Lumpur kena hari 2. Ukas #saluran informasi rakyat sahabat galeri.